لومي علت ناوص زركب محزني زخونه حبريتا امونغو ديزن أليكسن زنبر فقري ابزي حزوان بتي ابزي كنزي زقاطم محزني زخونه فصامه مالتون موت ولاديت ديزي زخونت فقرنيا أليكس لومي علت دما امونغو أليكسن ديزن كبير زخونه كركر تفاطيرو ابزي حسعات دما ابلعلي أليكسن ديزن بزتفلالي تتقمتي محوراو ميديا بزح زباله صرفي انابصحوم يركب مالتيو كم زفلت قدمي سلست معالتي ولاديت ديزي زخونت اب اديس ابا هوتا كم زعرفت تنغير نيرو كابزي تبغس دما لومي علتون أليكس نديزون زهابا ملاشن زقالعو ميشترن بزتفلالي تخاتاتلتن سمعتن عاوية زخونه قطع فطيرو يركب كابزي بتوساخ دما بزعاباتي ابزي كنزي مزرارب زعابا قداي خوينو زلن برانك مسيلو هيوتهم زبزبز نگر امونغو أليكسن ليلن زتفتر چگرون اللومون كابتي زغن فصامه بزغد مولكيعو مالتون مخنيات حمام أليكس نتحداش افقاريت ناتطرطر يركب كم دما أليكس كابتي قليل حمام ناو كبير حمام تسغاغيرو ابزي حزوان بولچر ان تنقساقس يركب مالتيو ليلون كسيسا ان تبهليو ليلي مكساساون سدراون تسمعمي عملو زبل حبريتاتات ان تسمع يركب باركس نسين زعمسولن زرزر حبريتاتنا نواهم كنبل نخون نزي مدبنا زي حدش زخونكم نچانلنا سبسكرايب ناولكم اولاتنا لايك شير ناولكم مدبنا سكاب مودعتان حبيركم ناصنحو باركس فلما نابتي ابزي كنزي مزرارب زعابا قداي خوينو زقنه امونغو ليلن أليكسن زتفتر چگير مالتون نتحداش افقاريتناي أليكس امونغو كلتيوم اتيوا فقرومن حادروم እናበተነት ትርከብ እንትኸውን እዞም ሰባት እዚኦም ድማ ካብቶም ቀረባ ዕርክቶምን መሓዝቶምን ሓሊፉ እዚ ሕማቅ ዝኾነ ፍጻመ ናብ ስድራ በጽሑ ወላዲ እታ ሊሊ ዝኾነ ድማ ካብ ትግራይ ናብ አዲስ አበባ አምሪሑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ክፍተት ናብ ሓደ ንኽገብርን ዝነበሮ ፍቅሪ ንክቅጽሉን ዝገበሮ ጻዕሪ ዘይተሳኽዐ ተሪፉ ነዚ ድማ ዋና ተጠያቂት ዝኾነት እታ ሓዳሽ ኣፍቃሪት ቤቲ እናተባሃለት ጽዋ كم زنبرة زفلت مالتون امونغوليلن أليكسن تفتر بتا حداش افقاريت بيتي انتخون ابزي كنزي دما مونغوم زلو فقرين او حد نخمص ولادي للي النصعر ابزنورلو اوان مباركس تحداش افقاريت بيتي كاو أليكس اكم زنست افتي غزنسو بزقالعتو مشتر ابتي اوان سو دما ولادي للي زخونه مالتون ن أليكس زوصحلو صرفن أليكس ولعليو زوصحو مهارمتن كوتاس امونغو زوم سبات زيوم ناتفصمه زلو محزني زخونه فصامه نخل سب اغريمو كم زنبره زفلطيو مالتون زوم سبات زيوم ليلن أليكسن بفقرهم بزح سبات لومهرن نتفتي محوراو ميديان زخونو ነገር ግን ፕራንክም ሲሎም ጀሚሮም ናብ حق او ህይወት ተቀይሩ እዚ ጸገም ዚ ድማ ካብ ካሜራ ወጻይ ንኸይፈትሕዎ ሓደ ግዜ ናብ ካሜራ አውጺናዮ እናወሉ ሕማቅን ጽቡቅን ናብ ካሜራ እናቃልዑ ዝርከቡ እንትኾኑ ሎሚ ዕለት ድማ سنكيتي أب أليكس بوصح زلو حمام نتحداش أفقاريت بيتي النا تطرطرت تركب مالتيو أليكس بوصح حمام سكاوز على زياك قليلن كوم دما كحشيو النا تبهله تسويت النا تغورلو زنبره ነገር ግን ሎም ዕለት أليكس تيزنورو حمام كبيرو ካብ ድቃስ ድማ ቡልቸር ናብ ዝንቀሳቀሰሉ በጽሑ ይርከብ ማለትዩ እዚ ሰብዚ ስካብ ዝዓለ ዚኣ ደቂሱን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ክትትል ሕክምና ዝነበረ እንትኸውን ነገር ግን ድማ أليكس ቡልቸር ከም ዝንቀሳቀስ እምበር ንንውሕ ዝበለ እዋናት ኣብ ቡልቸር ኮይኑ ንኽንቀሳቀስ እምበር ብእግሩ ጠጠዊሉ ክኸይድ ናብ ዘይኽእለሉ ደረጃ ከም ዝበጽሐ እዩ ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ዝተዓዘበት እታ ኣፍቃሪቱ ሊልን ካልኦት ቀረባ ቤተሰብን ነታ ሓዳሽ ኣፍቃሪት ቤቲ ክትኽሰስ ኣለዋ እናወሉ ሓሳብ
ኣብ ዘልዕልሉ እዋን ነገር ግን ንሳቶም ብዘይ ተጸበይዎን ብዘይ ገመትዎን ነገር ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ናብ እቲ ገዛ ዘይተፈለጠ ሓኪም ሒዛ ከም ዝኸደትን እዚ ሓኪም እዚ ድማ ንኣሌክስ ዝተፈላለየ መድሓንቲ እናሃበ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ነገር ግን ካብዚ ሕጉሳት ዘይኾኑ ስድራ ኣሌክስን ስድራ ሊልን ኣብዚ ሕዚ እዋን ተሓዳሽ ኣፍቃሪት በይቲ መንነታ እውን ክትፍለጥ ኣለዋ። ካብ ምን ተለዓኻ እቱም ሰዓ ዘሎ ዶክተር ኸ እንታይ ይበሃል እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣሌክስ ብእግሩ ምኻድ ኣዊዎ ናብ ወልቸር ዝተሰቐለሉ ምክንያት እውን ንሳ ነተሓዳሽ ኣፍቃሪት እያ እናተባሃለ እዩ። ክሴታ ኣብ ልዕሊ ተሓዳሽ ኣፍቃሪት እናቃረበ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ኣብ መንጎዞም ክልተ ፍቁራት እናተፈጠረ ዘሎን እስካብ ሕዚ እውን እናኸደ ዘሎ ፕራንክ መስሉ እዩ ኣብቲ ፈለማ እዋን ጀሚሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ማለት እውን እቲ ፕራንክ ናብ ሓቃዊ ህይወት ተቐይሩ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምፍላይ እውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ኣብ መንጎ ሊልን ኣሌክስን ዘሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ኩነታትን ካብዚ ሓሊፉ ድማ ሕማም ኣሌክስ እውን ኩሉ ሰብ እናደንገፀ ይርከብ ማለት እዩ። ሚስተር ምሕመም እዩ ምክንያቱ እውን እቲ ሓዳሽ ኣፍቃሪት ቤቲ እናተባሃለት እውን ብዝተፈላለየ ሰባት ሓበሬታ እናተዋሃበ እዩ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኩራት ተኸታተልትና እቲ ኣብ መንጎ ዴይዝን ኣሌክስን ተፈጢሩ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይን ወፂኡ ዝበሃል ዘሎ ምስጢርን እውን ንኩሉ ሰብ ኣብዚ ሕዚ እዋን እናሓዘነ ይርከብ ማለት እዩ። ከም ዝፍለጥ ቅድሚ 3 መዓልቲ ወላዲት እታ ዴይዚ ዝኾነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ህይወታ ከም ዝዓረፈት ተነጊሩ ነይሩ። እምበኣርከስ እዞም ክልተ ፍቁራት ማለት እውን ዴይዝን ኣሌክስን ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍቅሪ ሕጉስቲ ዘይኮነት ወላዲት ዴይዚ ማለት እውን ዴይዚ ትኾርያን ካብ ኣሌክስ ንክትፍለይ እውን ብዙሕ ፃዕርን ዋጋን ከፊላ እያ። ዴይዚ ግን ክትሰምዕ ኣይከኣለትን ካብ ፍቅሪ ሓሊፎም እውን ከም ዝፀነሱ እውን ዝፍለጥ እዩ። ነገር ግን ቅድሚ 3 መዓልቲ ከምዚ ኮና ዘይተባሃለ ሃንደበታዊ ሕማም ገጢምዋ ሃንደበታዊ ድማ ከም ዝሞተት ካብዚ ዓለም ዚ ከም ዝተፈለየት ንኩሉ ሰብ ሕዚኑ ዝነበረ እንትኸውን ብፍላይ ድማ ነቶም ክልተ ፍቁራት ዴይዝን ኣሌክስን ማለት እውን ይቅርታ ከይሓተቱ ወላዲቶም ስኢኖም እናተባሃለ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ እናወፀ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ ሞትታ ወላዲት ዴይዚ ኣሌክስ ኣብቲ ናይ ባዕላዊ ማሕበራዊ ሚድያ ይቅርታን ካሊእ መልእኽትን ኣብ ዝፅሓፈሉ እዋን ድማ ዝተፈላለየ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ኣሌክስ ብዙሕ ፀርፍን ብዙሕ ነገራትን ከም ዝፈፀሙ ዝፍለጥ እንትኸውን ሎሚ ዕለት ድማ ብዝሕዝን መልክዑ ኣሌክስ ንዴይዚ ካብቲ ገዛ ኣውፅኡ ሰዲድዋ ኣብ መንጎኦ ዝነበረ ፍቅሪ እውን ጠጠው ንኸብሉ ሓቲትዋ ዝብል ዝተፈላለየ ላይቭ ሪከርድ እናወፀ ይርከብ ማለት እዩ። እዚ ክንደያናይ ሓቅነቱ ዝብል ካብ ዝዓለት እዚኣ ተረጋገፀን ዘሎ ነገር ግን ካብዚ ብዝተበገሰ ኣብ ልዕሊ ኣሌክስ ብዙሕ ዝበሉ ፀርፍን ዝተፈላለየ ነቐፌታን እናበፅሐ ይርከብ ማለት እዩ። ኣሌክስ ካብ ቀደሙን ነታ ዴይዚ ኣይፍቅራን ነይሩ። ዴይዚ እያ ንዕኡ ተፍቅሮ ነይራ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድሕሪ ሞት ወላዲታ ካብ ገዛ ከም ዘውፃን ኣብ መንጎኦ ዘሎ ፍቅርን ጠጠው ከም ዘበለን ካብዚ ሓሊፉ ድማ ዴይዚ ህፃን ቆልዓ ኣብ ከብዳ እውን ዕሸል ሒዛ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዴይዚ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፀገም ኣውዲቕዋ ዝርከብ ኣሌክስ እዩ እናተባሃለ ዝተፈላለየ ፀርፊ እናወፅሖም ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርከስ ሎሚ ዝወልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስል ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ፃንሕቲ ይጎረልኩም። ሰላምታይ ንዓኹም።